Alright guys, this is the memo of 10.4, the general journal. Okay, so we're going to begin with the transaction on the 2nd of April. Okay, hulle sê daar 'n debiteer hier Holmes wat R256 geskuld het, kan nie opgespoor word nie en ons moet sy skuld afskryf. Okay, so we have to write off this guy's debt. So ons gaan die ou se skuld afskryf. So daarom gaan ons dan nou aan die debietkant moet skryf oninbare skulde, on English bad debts. This goes on the debit side because bad debts is an expense. Dis 'n uitgawe vir ons. En uitgawes raak meer aan die debietkant. Okay, the debtor's name is then what you credit. Remember in the general journal, there's always something that you debit and always something that you credit. So we obviously credit the debtor. So dan gaan debiteure kontrole ook gekrediet word, want debiteure kontrole raak minder aan die kredietkant en ons skryf nou die persoon se skuld af. So daarom kom dit aan die kredietkant. Right. Op die derde, die transaksie op die derde is dan 'n KOJ transaksies. Ek gaan nie dit verduidelik nie, ek gaan net al die algemene joernaaltransaksies verduidelik. Okay. Then the next one on the 5th. Okay. Ons gaan hom ook nie doen nie, want dit is oor die check wat gekanselleer is. So ek gaan nie dit met julle doen nie, want ons het nie meer iets soos checks nie. Okay. Then the next one, op dag 13, het ons, word die besigheid belas vir ons agterstallige rekening. So we have to pay interest. Okay. So ons moet die rente betaal. So it is interest paid that we are going to debit. Okay, want rente betaal is natuurlik 'n uitgawe and expenses increase on the debit side. En dit is by die besigheid EC Traders. Now EC Traders is our creditor. So our creditors will increase, our creditors control will increase and that increases on the credit side. Nou hoe het ek by daai bedrag uitgekom? Okay. So you took the amount that we owed them, and they don't tell you it in the transaction line itself, but they do tell you how much we owe them if you look at the information, and it's 2,300. So you multiply that amount with 12%, as well as they say it's for 3 months, so 3/12. Okay, and if you do that calculation, you would get the amount of 69 Rand. Okay. Then the next one you can also ignore because it's also because of a dishonored check. So is ook oor 'n check wat gekanselleer is. Okay. Dan die volgende een op die 15de belas S22 se agterstallige rekening met R12 rente. So S22 again, you should just know because it is a name, it's usually a debtor. So hy het nou gesukkel om sy rekening te betaal of sy en ons het dan nou besluit ons gaan nog so 'n bietjie rente vir hulle byvra. So natuurlik gaan hulle dan nou vir ons meer skuld wat beteken debiteure kontrole gaan ook meer raak en dit gebeur aan die debietkant. Debiteure kontrole raak meer aan die debietkant. Debtors control increases on the debit side. Then interest received. Rente ontvang. Okay? Dit is vir ons inkomste and income increases on the credit side. Okay. Dan die laaste ene daar, die 22ste, debiteur D. Colette is insolvent verklaar. Die boedel betaal 30 sent in die rand en die res moet afgeskryf word as oninbare skulde. Okay, so wat dit beteken is, so this debtor, the bank said that they will pay 30 cents of what that person owed us. They will pay us, but the rest we are not receiving. Okay, so obviously then 70 cents
of the whole amount we are not receiving back. So we have to write that off. So let's see what did Dear Colette owe us. And if we look at the information, we see it is $4.20 that person owed us. Okay, so 30% daarvan, 30 cents of that, we are receiving. And where do we put something that we receive? In the cash recipient's journal. So, ons ontvang dit kom in die kontant ontvangstuurnaal. Maar 70% daarvan, 70%, gaan ons mos nou moet afskryf. So daarom kom dit dan in die aaie. So if you do this calculation, you would get this amount for bad debts, oninbare skulde. Okay, ons weet oninbare skulde is vir ons 'n uitgawe, so therefore it is on the debit side because expenses increase on the debit side. En dan Dear Colette is die persoon se naam wat ons gaan afskryf, die debiteer se rekening wat ons gaan afskryf, wat aan die kredietkant dan kom, want aan die kredietkant by debiteure word dit verminder. Right, julle, en dit is dan dit vir hierdie